बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, अभी 2 दिन पहले मिशन नूर का पीटीआई ने आगाज़ किया था और ये सोशल मीडिया की कैंपेन की वजह से ये एक इवेंट रखा गया था। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट कह लें या हमारे हुक्मरान तबका कह लें, उन्होंने मिशन नूर को कादियानियों के साथ जोड़ दिया। हालांकि काफ़ी रिसर्च की हम लोगों ने, और ये एक ऐसा नाम जिसको कोई जानता नहीं था, कोई इसके ऊपर कभी किसी ने तबसरा नहीं किया था कि ये वो मिशन नूर लेकर चला था और पीटीआई जनाब ये 20 सितंबर को ये कादियानियों का मिशन लेकर चली है। तो फिर हैरान कौन बात ये हुई है कि जब थोड़ा सा प्रेशर आया तो सीनियर क़यादत जो पीटीआई की है, उन्होंने इस्लाह ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। मतलब ये छोटा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर इनको जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए उन्होंने बड़ी इनकी लेदे की और बड़ी तनकीद की इनके ऊपर, बल्कि बहुत से लोगों ने तो गालम गलोच भी कर दी। लेकिन अब बात आ जाते हैं असल मकसद के ऊपर कि पीटीआई का मकसद क्या था। नाज़रीन देखें, आज से नहीं, सदियों से जब मुसलमानों पर आफात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो मुसलमान अल्लाह ताला को पुकारते हैं। ये भी हमारा ईमान है कि जब हमारे बस से कुछ चीज़ निकल जाती है, आफतें आ जाती हैं, ज़लज़ले आ जाते हैं, सैलाब आते हैं, तो इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर मुसीबतें तो नाज़िल हुई हैं। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को फेट किया हुआ है, हर तरफ तबाही मची हुई है, लोगों के पास अब 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये ज़रई मुल्क था और ज़राअत के बलबूते पर ही हम अपनी मुश्त को चला रहे थे। लेकिन जब सेंट्रल पंजाब से लेकर जनूबी पंजाब तक और फिर सिंध तक सैलाब तबाही मचाता हुआ जा रहा है, तो ये आगे तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि फूड शॉर्टेज होने जा रही है और ये महंगाई इस हद तक होगी कि आम आदमी की पहुंच से आम खुर्दो शिया की चीज़ें हैं वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। तो ये इसके लिए इन्होंने कोशिश की कि हमारे हुक्मरानों से इससे कोई गर्ज नहीं है। लास्ट टाइम आपको याद है जब नगरान सेटअप आया था पीडीएम का, तो इन्होंने गंदम इंपोर्ट की थी और वो बाद में आपको पता चला कि इतना बड़ा उसके अंदर स्कैंडल सामने आया। तो अब चूंकि लोग ये नोट कर रहे थे कि किसी तरीके से कोई भी एहतजाज कारगर साबित नहीं हो रहा, तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक मिशन नूर का आगाज़ किया और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को मुत्तहिद करके एक ही टाइम पर रात को 9 बजे छतों पर या घरों पर या बालकोनियों पर कहीं पे भी बस लोगों ने अजान देनी थी। लेकिन उसके ऊपर हमारे हुक्मरानों को बड़ी तकलीफ पहुंची और हमने सुना था कि शयातीन अजान से भागते हैं, लेकिन उसको जब कादियानियों से जोड़ा तो चले, अगर कादियानियों से जोड़ भी दिया, पहली बात यह है कि इससे पहले ना कोई जानता था इस मिशन को, ना इसके ऊपर कभी किसी ने बात की थी और कादियानियों का तो कभी किसी का ही नहीं आया। तो अजान हो रही थी, अजान तो सीधा सीधा अल्लाह का बुलावा है और उसमें अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप कादियानियत की तो आप समझ लें कि उसको रद्द कर रहे हैं। और उसके अंदर जब आप अजान देते हैं, बल्कि उस दिन तो अगर ये 20 सितंबर उनका दिन था, तो उस दिन अजान देने का मकसद सिर्फ एक था कि भाई आप साथ साथ कादियानियत को भी रद्द कर रहे हैं। तो ये सरासर इसमें हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी को ये हक पहुंचता था कि वो अजान देता। लेकिन सीनियर से सीनियर रहनुमा, और फिर मुझे अफसोस हुआ कि जब हामिद रज़ा साहब ने भी बयान जारी कर दिया और जब वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सके, तो फिर हमारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने ये कहा पीटीआई के कि यार देखें, ये अब कुछ मोरे ऐसे थे जो बच गए थे एक्सपोज होने से, वो भी अब एक्सपोज हो गए हैं। तो बहरहाल लोगों ने फिर अजानें दी और डट कर दी, लेकिन ये चाहिए था कि ये तसलसल में होती रहती। 20 सितंबर का दिन गुजरा तो 21, 22, 23, क्योंकि अब क्या अगले दिन कोई आफतें मुसीबतें कम हो गई हैं। मैंने देखा नाज़रीन, जब से ये मौजूदा रजीम आया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर तो नौसत के साए इस टाइम छाए हुए हैं, कोई भी काम सही नहीं हो रहा, पाकिस्तान के ऊपर आए रोज भलाई नाजिल हो रही हैं। फिर अगर देखा जाए तो इस वक्त हर आदमी इफेक्ट हो रहा है। मैं समझता हूँ ताजर परेशान है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, सरकारी मुलाजम जो रिश्वत से अपना कहीं ना कहीं निज़ाम ज़िंदगी चला रहे थे वो बेचारे परेशान हैं, उनको अब कारोबार नहीं मिल रहा। फिर हम बड़े बिजनेसमैनों से मिलते हैं तो वो कहते हैं जी सर्कल रुक गया हुआ है, रियल एस्टेट सेक्टर है वो तबाह हाल है और गवर्नमेंट को टैक्सेस इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। जिनका कारोबार चल रहा था हुकूमत उनसे डंडे के जोर पर उनसे टैक्सेस कलेक्ट कर रही है और अपनी अयाशियाँ और लल्ले तलले ख़त्म नहीं कर रही। तो लोगों ने इसी चीज़ों से तंग आकर कोशिश की। अब क्या हुकूमतों का मौजूदा जो हुक्मरान बैठे हैं उनको क्या डर था। लेकिन नाज़रीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके अगर हालात का हम जायज़ा लेते हैं तो ये यूथ ने ही वहाँ पर ये इनकलाब बर्पा किए हैं। ईरान का इनकलाब जो है वो बहुत पुराना है, वो एक पूरी उनको एक लंबी प्लानिंग करनी पड़ी और उस टाइम ऑडियो वीडियो का दौर नहीं था, ऑडियो का दौर था और लोग कैस्टों से ऊपर खमीनी साहब के बयान सुनते थे। अब क्या हुआ कि यकमुश्त आप अरब स्प्रिंग देख लें या इसके अलावा बांग्लादेश का बाकी जगह देख लें, लोग यकमुश्त एक प्लान डिसाइड करते हैं और उसके ऊपर वो कैंपेन शुरू कर देते हैं। अब क्या है कि नेपाल के अंदर इन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई और उस पाबंदी के तोड़ के लिए उन्होंने यही कहा ना कि आप ये एप्लीकेशन बंद कर रहे हैं और उसके ऊपर लोग निकल आए।
اب ان کو ڈر یہ تھا کہ جب یہ لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے لوگ اگر ایک مشن نور کو لے کر چل رہے ہیں تو یہی نہ ہو کہ کل کو یہ کوئی نیا مشن لے کے چل پڑیں گے. جب یہ نیا مشن لے کر آئیں گے تو یہ پورے کیونکہ یہ زیادہ تر لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہوتے تو شاید ان کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹ جاتی, ان کو پکڑ لیا جاتا اور ان کے اوپر کہیں نہ کہیں مقدمات بھی چل رہے ہوتے, لیکن یہ زیادہ اوورسیز پاکستانی ہے. تو اب ہمارے حکمرانوں کو یہ ڈر پڑا ہوا ہے کہ اگر یہ نیکسٹ لیول پر جا کر اس کے بعد بھی اگر کوئی نئی کمپین لے کر آتے ہیں اس میں یہ پورے پاکستان کے اوپر احتجاج کرنے کا اعلان کرتے ہیں, کوئی دن متعین کر دیتے ہیں. اور دوسرا عمران خان نے 27 ستمبر کو بھی پشاور میں ایک جلسے کا اعلان کر دیا. دیکھیں پنجاب میں تو اب پی ٹی آئی کے ورکر کھل کر سامنے نہیں آ رہے کیونکہ جس طرح ان کے مقدمات چل رہے ہیں اور آج بھی جمشید دستی کے اوپر 7 سال کی سزا ان کو سنا دی گئی ہے. تو اب کے پی کے میں ان کو امید ہے کہ وہاں ان کی گورنمنٹ ہے, وہاں شاید اس طرح ریئیکشن آئے, پولیس ان کے کنٹرول میں ہے. تو اب 27 ستمبر کا ایک جلسہ ہے, لوگ نکلیں گے, لیکن نکلیں گے تو ایک دن کے بعد وہ گھروں میں چلے جائیں گے. دیکھیں گنڈا پور نے پی ٹی آئی کی تحریک کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کیا ہے. وہ جب اسلام آباد میں آتے ہیں پورا ایک جتھا لے کر, وہ جب اسلام آباد کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا اس کے اوپر ہماری سیکورٹی فورسز اٹیک کرتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ تحریک کہیں نہ کہیں اپنا جو اس نے سمجھے کہ وہ دم توڑ چکی ہے, قادیانیوں کا مشن لے کر چلی ہے. تو پھر حیران کن بات یہ ہوئی ہے کہ جب تھوڑا سا پریشر آیا تو سینئر قیادت جو پی ٹی آئی کی ہے انہوں نے اصلاح تعلقی کا اعلان کر دیا. مطلب یہ چھوٹا سا بھی دباؤ برداشت نہیں کر سکے اور پھر ان کو جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے بڑی ان کی لے دے کی اور بڑی تنقید کی ان کے اوپر, بلکہ بہت سے لوگوں نے تو گالم گلوچ بھی کر دی. لیکن اب بات آ جاتے ہیں اصل مقصد کے اوپر کہ پی ٹی آئی کا مقصد کیا تھا. ناظرین دیکھیں آج سے نہیں ہے, صدیوں سے جب مسلمانوں پر آفات آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں تو مسلمان اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جب ہمارے بس سے کوئی چیز نکل جاتی ہے, آفتیں آ جاتی ہیں, زلزلے آ جاتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر مصیبتیں تو نازل ہوئی ہیں. سیلاب نے پورے پاکستان کو فیٹ کیا ہوا ہے, ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے, لوگوں کے پاس اب 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. یہ زرعی ملک تھا اور زراعت کے بل بوتے پر ہی ہم اپنی معیشت کو چلا رہے تھے, لیکن جب سینٹرل پنجاب سے لے کر جنوبی پنجاب تک اور پھر سندھ تک سیلاب تباہی مچاتا ہوا جا رہا ہے, تو یہ آگے تو آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب چونکہ پشاور کے اندر یہ جلسے کا اعلان کیا گیا ہے تو ایک نئے سرے سے مومنٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کے پی کی گورنمنٹ ان کو کس حد تک سپورٹ کرتی ہے, کس تعداد میں لوگ نکلتے ہیں. اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے اندر بھی نوجوان نکل رہے ہیں اور وہاں پر بھی وہ احتجاج کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کے اندر نکل کر مشترکہ احتجاج کب ریکارڈ کرواتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے. اور دوسرا نومبر تک یہ پریشر رہے گا. ہماری جو موجودہ رجیم چینج ہے, ہمارے جو موجودہ حکمران اس ٹائم جو سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے, وہ کسی نہ کسی حد تک یہ کوشش میں ہیں کہ ہم اپنا جو جمہوری حق ہے وہ لیں اور کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں. لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر صوبوں میں کچھ نئے صوبے بنانے کی بات چیت چل رہی تھی, اس پر الگ سے ایک وی لاگ کریں گے. آج کے اس وی لاگ سے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.